Hi, my name is Predijan Martinez Consigna, your presenter. I will tackle about the MCE, creating an MCE or multicultural education. The first is culturally responsive teaching. Culturally responsive teaching incorporate teaching practices that reflect the cultural background of your students. So, for example, ah gumawa tayo ng isang curriculum na kinabibilangan ng panitikan o kasaysayan at sining mula sa iba't ibang kultura at, at nagpapaunlad ng isang kapaligiran sa classroom where students feel value and respected regardless of their cultural backgrounds. So, magbuhatag sa curriculum nga nakakuan sa usa ka bata nga o kung sila nga kultura nga to magbuhat ta og mga text or kanang mga tawagan ng mga mm, paper niya ipangbutan na to sa kilid-kilid sa dingding mo na siya. So dapat kabulubod ta nga sa usa ka bata nga o ang sa iyang background kabulot ta, so mo na siya. The second is diverse curriculum. Ensure that your curriculum includes content from various culture and perspective. So for example is gumawa tayo ng magbuhat ta og isa ka text na 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 bilong sa kuan sa culture o teaching strategies na may kaugnayan sa culture upang gawing mas kabuluhan at engaging for all students. The next is promote cultural awareness. Encourage students to share their cultural background and experience with each other. So, diri as a teacher, kailangan nato sila i-group or by peer para ato sila sultihan nga i-share nila ang ilahang tradition or culture nila sa isa ka tao. Like for example na taga taga San Franz o taga Agusan, then taga Surigao. Di ba ang taga Surigao is mga Kamayo or Surigao noon, din ang Agusan del Sur Bisaya lang dia pure. So magpilit ta magpick ta or ato silang i-viper para dito sila mag-istorya sila duha about sa ilang mga tradition or culture para ma-experience nila ang isa't isa. Celebrate diversity. Organize events, activities, or projects that celebrate different culture with your classroom. So diri like sa kanang celebrate diversity is magbuhat ta og isa ka role play nga nabilong sila ang culture. Mag-celebrate ta sa ilang I mean ang pasabot na ko is sa usa ka classroom sa teacher magbuhat ta og kanang role play nga nabilong ang tanan culture aron ma-experience pud nila sa usa ka estudyante. Address stereotypes and bias. Have open discussions about stereotypes, bias, and discriminations. Example, of addressing stereotypes and bias could be implementing diversity training programs and workplace for schools to educate people about unconscious biases and promote understanding and respect for different culture, gender, and identities. Professional development. Engage in professional development opportunities to enhance your own cultural competence and teaching strategies for multicultural educations. To enhance, where we conducting workshop on diversity and inclusion in the workplace as a part of professional development initiatives. So the next is collaborative with families. So involves families in the learning processes by inviting them to share their cultural
tradition or participate in classroom activities. So kani siya, di ba, as a teacher, manawag tag sa mga ginikanan sa mga bata, aron ma-share nila ang ilang tradition sa ilang tradition, unsa ilang mga culture para ah, sa mga classroom activities na yun sila tanan. Kailangan jud na ang mga parents para, for example, sa pakita sa picture, no, kailangan ang usa ka parents pod niya nag-guide pod sa usa ka bata, nag-guide pod siyang anak, di lang ang teacher. So ang i-apil na to ang inahan para bala to ang ilang mga culture o mga lain-lain nila mga traditions. Teacher strategies for multicultural education. Multicultural educations courses focus on creating an brave space for learners to engage with sensitive topics like identity, cultural humility, social justice, and more. There are teacher strategies of multicultural education. So the first is be mindful of your own biases. Teachers should reflect on their biases to create an inclusive environment and avoid cultural bias teaching practices. Before making any judgment about a college abilities, I remind myself to be mindful of your own biases and consider all relevant factors objectively. For example, dili ta magbuhat og daotan sa usa ka estudyante or magitag bias, magdita magbias sa isang estudyante. As a teacher, atong hinumduman nga atong ampingan ang atong kaugalingon sa mga na mga inistorya or mga bias niya atong mabuhat. So dapat ang atong buhaton na kana is ato na lang ato na lang buhaton ang tinuod or kanang ato lang pasagdan ng bata, so ato na silang tudloan og tarong aron di pud ta nga di ta matabag niya bias. Promote diversity in classroom materials. Select textbook, literature, multimedia resources, and other educational materials that represent a variety of cultures, ethnicities, language, and perspectives. So, for example, this is magbuhat daw ta og mga materials, magbuhat og mga materials, magita og materials nga nabilong sa usa ka culture, para ang estudyante na ang mga language bitaw na mga magbuhat og mga ato i-promote sila ba. So magbuhat yung mangita tag isang materials nga ipakita na sa estudyante nga culture ang ilang mga language, perspectives nila. Magbutan sa maghatag tag libro o maghatag tag notebook sa ila or textbooks nga ilang praktisan or basahon nila para ang ilang culture promote diversity in classroom with materials. So mangita tag select a textbooks, di ba mangita tag a textbooks, literature, multimedia resources, and other educational materials. So mangita tag mga materials nga ato ang i-represent sa variety of culture na nasa ilahang nabilong yun sa mga language nila ang ilang mga perspectives. Encourage open dialogue. Create a safe and respectful classroom environment where students feel comfortable discussing cultural difference, stereotypes, and social issues. So for this, encourage open dialogue, create a safe and respectful classroom, di ba? So mag-discuss magaling ta, mag-discuss magaling ta dito yung mga pataka-taka tag istorya makasakit sa isa ka estudyante. Dapat ato lang inahinayon sila pag istorya about sa mga discuss mga topic nimo
ang ilang feel niya komportable gyud sila na mamati sa imo ha. Mo na atong buhaton dili yung ba nga magpataka tag istorya. So magkuan tag istorya mag-istorya gyud ta dapat safe niya ang mga bata dili malain sa tuwa. The next is promote critical thinking. Encourage students to critically analyze and evaluate cultural stereotypes, biases, and assumptions. So balik-balik yung taning promote critical thinking. So ato sila encourage niya, i-analyze nila, evaluate ang cultural nila. So mga stereotypes, mga biases, ato silang istoryahan niya na pasagdahanan na sila kay ato sila ingon nga ayon yung paghilabti na kay sila man gyud usa ka encouraging students to questions assumptions, analyze information, and draw their own conclusion fosters and critical thinking skills. The next is empower student voice and agency. Provide opportunities for students to share their own cultural experience, perspective, and stories. So, kini, takanan sila og time nga mag-share silang kultura or tradition sa ilang mga na-experience like anang magpaila-ila ato ang sa kutsyan ato paila-ila sila unsa imong tradisyon, unsa imong experience about sa bukid, about sa mga imong mga sa inyong kultura, ng mga experiences o ilang mga istorya sa kinabuhi. Cultural exchange activities. Organize activities that allow students to share aspect of their own culture with their peers. So mo man na, di ba? So ato i-organize na magwatag activities nga by peer. Nya mag-istoryahan sila unsa ilang mga culture. So unsay kalahian diri sa atoa o sa ilaha didto. So sila ang aron maka-share with each other traditions. Obrigado de nada.